Wanaogopa masemi ya binadamu, wanaogopa mambo ya binadamu, na sasa huko wanaendelea kuishi maisha ya calamity, maisha mabaya, wakati watumishi wa Kristo na watu ambao wao ni kama watumishi kwao wamejifanya kama wao. Kwa hiyo na wengine wamejipatia viatu visivyo vyao, wamevaa viatu visivyo vyao, kwa sababu wanasema mtumishi wa Mungu gani huyo? Mtumishi huyo ametusumbua tu. Hakuna, mnadharau mtumishi wa Mungu. Acha heshima ya mtumishi wa Mungu, wa ndugu, irudie. Heshima mtumishi wa Mungu irudie, mrudishe heshima ya watumishi wa Mungu. Wako wenye makosa ndio, wanafanya vyote ndio, mnawahukumu kuna kule. Wa ndugu wapenzi, mambo ya watumishi wa Mungu isikuwe njo debat, isikuwe njo sujet. Ninawaomba kwa huruma kubwa, murudishe heshima ya watumishi wa Mungu. Na waomba tena kwa huruma kubwa, muheshimie watumishi wa Mungu. Akiitwa mtume, akiitwa pastor, akiitwa nabii, akiitwa sijue mwalimu, akiitwa sijue muinjilisti, watumishi wa Mungu, diakoni, waimbaji, watu wote, heshima kwa watumishi wa Mungu. Ndugu wapenzi, ninawasihi kwa huruma zake Kristo, heshima za watumishi wa Mungu zirejeshwe tena. Mwache kutoa uchi wa watumishi wa Mungu nje. Mwache kuwatangaza, mwache kuwafuatilia. Unaona, watumishi wa Mungu wanawafuatilia. Mungu hakuwaweka ninyi muwe majeshi nyuma yao. Naomba heshima. Siseme kwamba watumishi wa Mungu endelee katika mabaya. Si mtawaona tu, watatoweka wenyewe. Mungu ataendelea yeye mwenyewe kujionyesha wazi kwamba yeye ni Mungu kwa ajili yao. Matendo yao hayambatane na masemi yao. Kwa hiyo Mungu yeye mwenyewe ataendelea kujifanyizia kisasi. Kwetu sisi kama Wakristo, waamini, watu wa Kristo, wale ambao wanasema wanampenda Mungu, kazi yetu ni kuwaombea. Kuna makanisa zingine huku na madini zingine, mareligio zingine ambazo unazikutanisha wao ni mashehe, wanafanya makosa mengi huko, lakini utakutanisha wana wa protect. Lakini sio wale wanaitwa wa Kristo, walokole. Heshima kwa watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akikwambia neno, hautasema. Mtumishi wa Mungu akikwambia kitu, hautakitangaza. Mtumishi wa Mungu akikuelezea kwamba mimi niko mzaifu kitu fulani, fasi fulani, hautaenda kwa sababu wakati unapoenda kutoa utumishi wa mtu nje, ule Mungu mwanabeba njo mwenyewe unazaraulisha, hauzaraulishe mtumishi wa Mungu. Kwa sababu ndani ya ule mtumishi wa Mungu muna Mungu mzima, na anaitwa kwa jina ule mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo wakati unapoweza kutoa mtumishi wa Mungu nje, unamtoa nje, unamchafua, unamdharau Mungu aliyembeba. Kwa hiyo wewe unafikiri unafanya vizuri, lakini kumbe huko unapata laana. Heshima kwa watumishi wa Mungu irudie. Hatusemi watumishi wabaki katika machafuko, lakini heshima watumishi wa Mungu ifanye nini? Irudie. Akijikomporte mubaya, mumuangalie na mumuombe. Hakuna kitu kinashinda maombi. Basi hii ilikuwa tu neno yangu ya siku ya leo, tarehe 25 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Mungu akubariki. Ninaitwa Apostle Jean de Baptista Paluku Moloveria. Na mie siseme watumishi muendelee katika machafu. Mjua kwamba kitu yote wanafanya kwa siri, ipo siku kila kitu kitalipwa. Hakuna kitu kinakosa kulipwa. Mungu analipa kila mtu kwa matendo yake, ikiwa mazuri ama mabaya. Kwa sababu wakati unapotukanisha jina la Bwana, mtumishi wa Mungu, unapolitukanisha huku unasema msiguse mboni ya jicho la Mungu. Ndugu mpendo, ujua kwamba unao mzigo mkubwa sana na uko na compte arrant. Utaweza kuleta ripoti. Kuna ripoti ya kila kazi. Kuko ripoti ya kila kazi. Sasa na wewe mwenyewe uko na hukumu mtumishi wa Mungu, fatana na mambo yako, kwa sababu na wewe uko na ripoti ya mambo utakaoleta ambayo inakuhusu wewe binafsi. Haiko kwa ajili ya familia yako, haiko kwa ajili ya mtoto yako, haiko kwa ajili ya ndugu yako, mume wako, baba yako na kaka yako na mke wako. Iko kwa ajili yako binafsi. Mbele ya Mungu utashimama mwenyewe, utaleta ripoti yako. Ukijua kwamba unayo ripoti mwenyewe, fata maisha yako, jitengeneze wewe mwenyewe. Acha kunyosha watu vidole. Unaponyosha mtu kidole, angalia vidole ngapi vinakuangalia.
Kimoja kinakuona kwanza, kinaona juu, kinasema Mungu anakuona wewe. Hivi vyote vitatu vyote vinakuona, na kimoja ndio kenye unashota mwingine. Ndugu mpendwa, wewe ukimbele ushote mwingine mkono, jione mwenyewe, na usiweze kushota watu midole. Kwani unashota watu vidole? Let us respect the servant of God. Bring back the honor of the ministers. Yes, they go wrong, but it's not your responsibility to correct them. It's not your responsibility to expose them. It's not your responsibility. You are doing what you do not supposed to do. Please pray for them. If they are weak, pray for them. We need to kneel down to pray for the servant of God, because they represent the name of God. They represent God himself in this earth. But now the honor of the minister of God has already disappeared. Why? They might cause it by themselves, but also us as a believer, as a Christian, we don't need to throw stone to them. We need to pray for them. Because at the end of the day, as long as we're going to mess up the record or the honor of servant of God, minister of God, in a different title, in a different area, if you're gonna dishonor them, you will never see the power of God in this earth anymore. God bless you.